बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। इंसान का स्पेस में जाना, वहां जाकर नए नए एडवेंचर्स करना और नई चीजों का खोज लगाना साइंस और टेक्नोलॉजी की राह में एक अहम संग मील है। जैसा कि पहला ह्यूमन स्पेस जर्नी, चांद पर इंसान का पहला कदम और मार्स पर एक रिसर्च प्रोग्राम का मिशन, दौरे हाजिर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ने हमें कायनात के राजों को आश्कार करने में बहुत ज्यादा मदद दी है, जबकि दूसरी तरफ एक आम लोगों में स्पेस टूरिज्म का शौक भी बढ़ता चला जा रहा है। स्पेस टूरिज्म प्रोग्राम की सहूलत दुनिया भर में 24 से ज्यादा स्पेस कंपनीज खला में सफर करने वाले शौकीन अफराद को अपनी सहूलियत फराहम कर रही हैं। इन कंपनीज के खलाई सियाहती अखराजात लाखों डॉलर से लेकर कई मिलियंस डॉलर तक हो सकते हैं। रवां साल 2025 के आखिर में खलाई तहकीक एक मसरूफ तरीन साल होने की तवक्को की जा रही है, जिसमें नासा और दीगर बैनुल अक़वामी खलाई एजेंसियों की तरफ से मुख्तलिफ मिशंस की मंसूबाबंदी की गई है, जैसा कि मून लैंडिंग मिशन, स्पेस टेलीस्कोप में अहम पेशरफ्त और आर्टेमिस 2 प्रोग्राम्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। आर्टेमिस 2 का मकसद पहली बार चांद के गिर्द 50 से जायद खलाबाजों को चांद के पिछले हिस्से की तरफ भेजना है। तो आज की वीडियो में हम 7 इंसानी हैरान कुन खलाई तहकीक और स्पेस टूरिज्म की स्टोरी को कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो एक ऑथेंटिक स्पेस रिसर्च और मुकम्मल स्टडी करने के बाद तैयार की गई है। तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। स्पेस टूरिज्म का आगाज अप्रैल 2001 में हुआ था, जब एक अमेरिकी ताजर और इंजीनियर टैटू TM-32 खलाई जहाज पर सफर कर रहे थे। इस स्पेसशिप में सफर करने वाले ये पहले खलाई सियाह थे। 2001 से 2009 के अरसे के दौरान 7 खलाई सियाहों ने रूस के सोवियत खलाई जहाज पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 8 खलाई परवाजें की। ईरानी निजाद एक अमेरिकन कारोबारी खतून अनोशा अंसारी सितंबर 2006 में खलाई सियाह बनने वाली पहली खतून थी। इस खलाई सफर की तयशुदा रकम 20 से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के राउंड अबाउट थी। 2007 तक खलाई सियाहत को इब्तदाई मार्केटों में एक अहम मार्केट और मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाने लगा। इसके बाद 2010 में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की बदौलत आम लोगों में स्पेस में जाने और वहां जाकर नए एडवेंचर्स करने का शौक और ज्यादा बढ़ता चला गया। लीडिंग स्पेस टूरिज्म कंपनीज। इस वक्त पूरी दुनिया में 24 से ज्यादा स्पेस टूरिज्म कंपनीज मौजूद हैं, जो स्पेस टूर्स और एडवेंचर्स के लिए अपनी सर्विस फ्राहम कर रही हैं, जिनमें अमेरिकन स्पेस टूरिज्म कंपनीज SpaceX, ब्लू ऑर्गन और वर्जिन गैलेक्टिक वगैरह सरे फहरिस्त हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेस टूरिज्म। खला में सियाहत के लिए जाने वाले अफराद की उम्र 18 साल तक होना जरूरी है। फिजिकली और मेडिकली फिट होना भी जरूरी है और किसी सर्टिफाइड मेडिकल सेंटर से हेल्थ सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है। इसके अलावा एक एग्रीमेंट का साइन करना भी लाजमी होता है, जिसमें होता है कि स्पेस टूर के लिए आप अपनी मर्जी के साथ जा रहे हैं। खलाई सफर पर जाने के लिए अखराजात की अदायगी डेबिट कार्ड या ऑनलाइन पे करना होगी। बेसिक खलाई सफर में बुनियादी कीमत के अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, रेजिडेंस और दीगर सफरी अखराजात जैसी चीजों से वाबस्ता इजाफी अखराजात हो सकते हैं। अब खलाही मुसाफरों की तादाद जनवरी 2025 में 63 थी। खला में सैर करने के लिए एक सीट की कीमत $2,50,000 से लेकर $3 लाख तक हो सकती है। 7 ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशंस। स्पॉटिंग 1 1957 खला में पहली परवाज। खला की तरफ पहली परवाज का मिशन सोवियत यूनियन की तरफ से 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था। जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाला ये पहला मसनूई सियारा था। फिजिक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मिशन में 184 पाउंड वजनी एक रेडियो ट्रांसमीटर खला में भेजा गया था, जो बीप सिग्नल्स को वापस जमीन पर भेजता था, जो कि दुनिया भर में तमाम रेडियो ऑपरेटर्स के लिए काबिल शनाख्त थे। इसने जमीन के गिर्द 1140 चक्कर मुकम्मल किए। इसके बाद इसका जमीन से राबता मुनक़ते हो गया, जिसके नतीजे में स्पॉटिंग 1 खला में ही तबाह हो गया था। स्पॉटिंग 2 3 नवंबर 1957 खला का पहला मुसाफिर। खला में पहले पहुंचने वाला जानदार एक कुतिया थी। ये कोई पेट एनिमल नहीं था, बल्कि एक आवारा कुतिया को इस मिशन के लिए आजमाया जाना था। इसका नाम लाइका रखा गया। रूस के शहर मॉस्को की किसी गलियों में मिलने वाली ये कुतिया लाइका स्पॉटिंग 2 की वाहिद
مسافر تھی۔ اس نے خلا میں جانے والے پہلے جاندار کا اعزاز تو حاصل کر لیا، مگر گھبراہٹ اور اکیلا پن کے خوف نے اسے مار دیا۔ اپولو 11 21 جولائی 1969 چاند پر انسان کا پہلا قدم۔ امریکی مشن اپولو 11 میں جانے والے خلاباز نیل آرمسٹرانگ نے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6:56 پر اپنا بایاں پاؤں چاند کے سرفیس پر رکھتے ہوئے یہ کہا، انسان کے لیے یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے اور انسانیت کے لیے ایک عظیم جستجو۔ پھر 19 منٹ کے بعد اپولو 11 کے پائلٹ نے بھی چاند پر چہل قدمی کی۔ واجر 1 اینڈ واجر 2 دوستی کا پیغام۔ 5 ستمبر 1977 کچھ جاننے کی جستجو نے کائنات کے راز انسان کی بصیرت پر کھول دیے ہیں۔ ماہرین فلکیات نے 47 سال پہلے دوسرے سیاروں پر طرح طرح کی آوازیں اور تصاویر بھجوائی ہیں۔ ان کا مقصد دوسرے سیاروں پر رہنے والوں کے ساتھ دوستی، امن اور خیر سگالی کا فروغ ہے۔ نظام شمسی کو عبور کرنے والی پہلی انسانی تخلیق واجر 1 اور واجر 2 ہے۔ 47 سال سے یہ خلا کی گہرائیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ دونوں سپیس شپ ہمارے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم سے نکل کر اس وقت انٹر سپیس میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ جگہ لاکھوں سال پہلے ختم ہو جانے والے سیاروں کی آماج گاہ ہے۔ حیران کن اور دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ ان پر موجود گولڈن رنگ کی ایک ڈسک ہے۔ اس میں کسی ممکنہ اجنبی مخلوق سے ہم کلام ہونے کی غرض سے کئی زبانوں میں خیر سگالی کے آڈیو میسیج موجود ہیں۔ درود بر ساکنین ماورای آسمان ها، تحیاتنا للاصدقاء فی النجوم۔ مختلف قسم کی آوازیں اور تصاویر ہیں۔ یہ پیغامات 60,000 سال قبل موجودہ ایران سمیت دنیا بھر کی 55 زبانوں پر مشتمل ہیں۔ اردو میں پیغام کسی سلمہ افضل کی آواز میں ہے۔ السلام علیکم، ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ 25 اپریل 1990 ہبل نامی یہ خلائی دوربین زمین سے 340 میل اوپر سپیس میں 17,000 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے 95 منٹ میں زمین کا ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ 35 سالوں میں اس نے علم فلکیات سے متعلق ان پردوں کو بھی اٹھا دیا ہے جن سے ہم زمین پر رہنے والے انسان بالکل لا علم تھے۔ یہ خلائی دوربین الٹرا ایچ ڈی ریزلٹس ریز کے ذریعے تصاویر اور ویڈیوز بنا سکتی ہیں اور گلیکسیز میں پھیلے سیاروں اور بلیک ہولز کے بارے میں جانکاری دیتی ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ 15 دسمبر 2021 یہ خلائی دوربین زمین سے 10 لاکھ میل کے فاصلے پر سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی حامل یہ خلائی دوربین کئی گنا ڈیٹا الٹرا ایچ ڈی ریزلٹس میں زمین پر مختلف جگہ پر بھیج سکتی ہے۔ اس خلائی دوربین نے زمین پر کروڑوں سالہ پرانی تصاویر بھیجی ہیں۔ یہ خلائی دوربین بگ بینگ سے لے کر اب تک نظام شمسی کا مطالعہ کر رہی ہے۔ اس نے اربوں سالوں میں ختم ہو جانے والی گلیکسیز اور ستاروں سے نکلنے والی روشنی کی حیرت انگیز تصاویر زمین پر سائنسدانوں کو بھیجی ہیں، جس نے زمین پر رہنے والے سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال کے رکھ دیا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ اس انفارمیشن سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔